Mulai sudah, Miss. Boleh disiapkan dulu. Stand up, please. Say greeting to our teacher. Good morning, Miss. Sit down, please. Let's pray together. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm good. Did you have breakfast this morning? Yes. Salam. Iya, boleh. Siapa yang cuma satu orang? Nah, keterangan dinas apa? Alfa. Ada keterangannya? Adi Rahmat Firmansyah, Afif Rizqullah, Angga Fayan, Ahmad Deris, Arif Farahman, Alika, Anita. Oh, keluar kenapa dia? Bunga Rizka, Bunga Yasmin, Dea Olimpia, Deca Zelika, Deliana, Dimas. Where is Dimas? Oh, yang tadi ya. Era Faustas tadi. Fadila, present Miss. Latifa Safara, present Miss. India Maizora, M. Danira Putra,
Okay, before we start our lesson, please hold the video. Dari sini dan belum. Nanti sebelum disuruh buka jangan dibuka. Jangan dibuka dulu. Library ya Pak? Ada mini library. Oke, sekarang boleh dibuka kertasnya. Udah tahu semua? Sekarang mengelompok sesuai dengan tempat yang didapatkan. Restoran siapa? Oke, mengelompok. Terus library siapa? School. Hospital. One more? Lupa. Museum. Oh ya, museum. Oke, sekarang mengelompok sesuai dengan tempat yang didapat. Restoran. Jangan teriak-teriak. Jangan ribut, jangan ribut. Di sini. Oh ya, airport juga. Yang datang airport boleh di sini. Ini apa? Yang di belakang ini apa? Restoran. Udah ada barunya masing-masing. Yang ini yang barunya. Apa? Berapa orang siapa? Oke, ini apa? Oh, bisa. Ini apa? Library. Ini apa? Airport. Oke. Yang belakang?
Sebentar. Second place kita tutup nanti pertanyaan di akhir tentang materi. This has people wearing white or light blue uniforms. Belum ada yang bisa? This place what? Airport. No. What? Hospital. Yes. What do you mean wheelchairs? Wheelchairs? Hospital. Yes. Okay. Next place. This place has green grass and palm trees. What? No. What? No. No. Sedikit lagi. Taman kota. What the meaning? What English? From taman. Park. This place has soft sand. This place has water that's sparkles. What? Itu pantai. What the meaning? Kami depan. This place has a kitchen. Hitung ya. 1, 2, kita tutup lagi deh. Satu kelompok yang tunjuk satu ya. Tunjuk satu teman kalian yang bertugas untuk menuju kelompok. Kalau satu kelompoknya ada yang tunjuk 2 orang, please cancel. Berarti ada 6 orang yang mau menunjukkan. Tenang, gambarnya masih banyak.
Cuma kita mana demo. Yang ini siapa ya? Demo kalau yang demo Yang itu. ini masuk apa? Ini apa? Hah? Untuk apa? Alright, Fransi, ya cepet-cepetan dong. Iya kan? Ya, What? I am four. Oke. Oke, next. Yang ditunjuk kelompoknya ya. Next, display has animals like cows. What? 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 Okay. Farm atau farmers? Hah? What? Yeah. Good. Ayo tinggal aku. Display has clear blue water. Bentar, turun dulu. Oke. Bioskop sinema. Bismillah bahasa Inggris ya, yo. This has workers who send letters. Oke, Mandala. Hah? Itu kurang. Oke, 1, 2, 3. Tetap, oke. No. Oke, kalian tahu? Coba help. Yang ini nggak mau jawab. Oke, nggak ada. Nggak ada. Kalau Miss kasih tahu berarti kalian nggak jawab. Miss itu apa? Step word? No.
Miss. Cancel, Miss. Miss itu 1, 2, 3. Oke, cancel. Post office. Okay. Display vendor selling fruits and vegetables. What? Ada lagi? Pertama nggak jawab. Apa adalah? Market. Apa? Market. Market. Yeay. Market. Formatnya berubah. Miss, kok tadi yang last place. Last place. Miss yang ini. Miss lihat ke atas biar kamu tuh bisa diangkat. Goncang. Jangan diangkat dulu. 1, 2, 3. Ada 2 jawaban yang nggak terjawab tadi kan? Apa? Rebutan tentang rebutan, tapi tentang materi minggu kemarin. Apa? Materi. Oke. Who knows language features from analytical exposition? Miss, apa Miss? Web, jangan lihat buku ya. Apa Miss? Web, kan ada 4 language features-nya. Jadi semua 4. Adjective, conjunction, oke. Benar? Apa? Miss. Satu lagi tadi ada gambar yang nggak dijawab ya. Ibu udah kok. Generic structure dari analytical exposition. Apa? Generic structure. Apa? Apa? Ya, boleh. Apa? No. What? Thesis so? Yes. What? Reiteration. Okay.
Oke. Read and translate to Indonesia. Miss bantu. Descriptive text is a type of text that describes. Ya. Bahasa Indonesia langsung. Boleh. Descriptive text. Ya. Suatu jenis teks untuk mendeskripsikan A person. suatu Orang. tempat, Tempat. Bahasa translate Inggris dulu baru ke Indonesia. Place. place, tempat, animal, hewan, things, Benda atau benda, bukan sesuatu individual dengan secara secara mendetail. so that the reader can imagine or visualize what is being described. Okay, what do you mean? So that's the reader. Kemudian Kemudian that the reader. Reader what do you mean? Read what do you mean? Membaca. Membaca bisa membayangkan Membayangkan. atau memvisualisasikan Ya. apa yang Deskripsikan. Okay. So next paragraph from you, Beza. Okay, Beza. The main purpose is to give. Yang ini. Yang the next paragraph. Yang the main purpose. Ya, nggak apa-apa. Bisa bagus. Ya. Nggak apa-apa. Bisa bagus ya. Picture. Okay, what do you mean the main purpose? What do you mean? The main purpose. What do you mean the main purpose? Tujuan What Beza? Tujuan utama is to give a clear picture. To give, what do you mean give? Memberikan a clear picture. What Beza? What Beza? Gambaran yang jelas of a particular object to the reader. Tentang suatu objek tertentu untuk membaca. Okay, next purpose of descriptive text. Rizky. Okay, please Rizky, read and translate to Indonesia. Kenapa Rizky ya? Please bantu. The main purpose The main purpose of descriptive text are. Okay, what the meaning? The main tujuan utama teks purpose dari tujuan descriptive. pertama dari deskriptif Okay, first. one to describe person is or thing in detail Okay, what the meaning? Tadi sama yang kayak untuk ini. menjelaskan Menjelaskan. seseorang Ya, good. place dan Place apa? tempat Tempat. or in detail Oke. detail. Sesuatu dengan Detail. detail. Oke. Second, give To give information about information. about the The karakteristik informasi untuk memberikan informasi. Oke, good. About the characteristics. karakteristik karakter What do you mean karakteristik? karakteristik Ciri-ciri atau ciri khas. Or features of something. of something Oke, what do you mean features? Dari sesuatu Oke, last. To make to make
objek dengan jelas. Oke, jadi purpose of the descriptive text apa yang pertama? Untuk menjelaskan tentang pola, tempat, atau sesuatu secara rinci. Oke, the second. To give informasi ya terhadap sesuatu. Oke, the last. To make the reader membaca objek secara jelas. Yang lain sudah mengerti? Generic structure dari yang cewek tadi. Boleh. Yuk, ya. Ya. Dari yang first, identification. Ya. To introduce the object previously. Oke, what the meaning? Translate to Indonesia. Memperkenalkan objek objek Describe, what the meaning? deskripsi Yang akan dijelaskan atau dideskripsikan. Oke, next, description. Ya, lanjut. karakteristik or qualities of the object mentioned earlier. Oke, what the meaning? To Mendeskripsikan parts, what the meaning parts? Bagian, oke. bagian karakteristik Karakteristik, what the meaning karakteristik? Ciri khas. Or qualities. Kualitas of the object mentioned earlier. Terhadap objek yang disebutkan di bagian identification. Berarti yang pertama kalian sebutkan dulu objek apa yang mau kalian jelaskan. So, kalian kasih deskripsi. Misal school. School has a big field. What do you mean big field? Lapangan yang besar. Many classrooms. What do you mean many classrooms? Jadi di identification kalian tulis dulu objek apa yang mau kalian jelaskan. So, di description kalian kasih deskripsi atau ciri khas dari objek yang mau kalian jelaskan. Sampai sini paham? Oke, language feature. Tadi cowok, cewek. Sekarang cowok. Boleh yang ini? Iya. Oke, please. Language feature. Using simple present tense. Ayo, Miss bantu Papa. Using simple present tense. Or truth. Okay, what the meaning? Because it describes facts. Because, what the meaning because? Kenapa ketawa? Jangan ketawa ya. Because it describes. What the meaning? Because, what the meaning because? Karena, what the meaning because? Karena it describes. It-nya kembali kemana? Ke simple present tense. Karena simple present tense describes. What the meaning describes? Menjelaskan. Facts. What the meaning facts? Fakta or habitual truth. Habit. What do you mean habit? You have a bad habit. What do you mean? Kebiasaan. Okay. Next, adjectives. Yang cewek lagi. Oke, Fadila yang mana? Ya Fadila. Oke, please Fadila. Using adjectives.
bagian description, kalian jelaskan objek apa yang ingin kalian jelaskan. Boleh kalian tambah beautiful. School has beautiful class or many classrooms. Big field itu termasuk adjective. So next, thinking verbs. So lagi Pandala. Thinking verbs. Okay, such as, what do you mean such as? What do you mean such as? Seperti, is, am, are, have, to connect the subject. Untuk menghubungkan subjek. Oke, subjek deskripsi. Oke, contohnya, my cat is very cute. Subjeknya yang mana? My cat. Yang mana subjeknya? My cat. Dihubungkan dengan linking verb. Linking verbsnya yang mana? Yang is. Jadi, linking verbs itu bertujuan untuk menghubungkan subjek dengan objek. Oke. Using specific nouns. Untuk menghubungkan subjek dengan apa yang ingin kita deskripsikan. Oke, using specific nouns. Tadi cowok ya, sekarang cewek. Oke, Kirana please. Using specific nouns refers to specific object. Oke, what do you mean? Untuk mengulang kembali. No. Menyebutkan objek secara spesifik, tidak secara definisi. Oke, example. My house, example, and my grandmother. Jadi objeknya kalian jelaskan itu jelas. Oh, berarti in my house, spesifik. In my class, my friend. Tapi friend yang mana? Kalian jelaskan dengan Rina. Berarti spesifik. Oh, berarti nama friend. Teman saya itu adalah Rina. Bukan my friend. My friend yang mana? Teman kalian banyak kan? Kalian tambahin namanya Rina or Reski or others. Oke? Kita lanjut karena yang terakhir itu tidak sesuai yang kalian bayangkan. Oke, dari yang merah. Oke, Miss kasih tahu. Yang merah itu adalah simple present tense. Tapi Miss mau tahu kenapa itu termasuk simple present tense. Sebentar. Miss tanya satu kalimat ya. The school library is what? Siapa ya? Tadi cewek cowok? Cewek. Ini deh yang nulis. Kelihatan nggak? The school library is what? Ya, kenapa itu simple present tense? Oke. Oke. Kenapa di situ is nggak are? Coba lihat di subjeknya. Subjeknya yang mana tadi? School library. Oke, subjeknya yang school library. Di situ ada is, kenapa nggak are? Apa? School library itu menjelaskan satu subjek. Jadinya pakai is. Kalau subjeknya banyak, berarti diganti are. Oke. Good. It feels. Cewek. It feels. Yang belakang deh. It feels. Ya. Yang itu afternoon.
Kenapa? It feels. Ya, it feels. Kenapa itu bisa termasuk simple present tense? Kenapa? Yang lain ada yang bisa jawab? Kenapa itu termasuk simple present tense? Sorry.